ಫುಡ್, grocery, raw chicken, mutton, fish, vegetables, fruit, juice, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पानी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया? ऐप का नाम बिगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। सुना हमने? किसी को मत बताना। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। वकील डे के मौके पर माहिर कानून के जानकारों का किया गया सम्मान। बीजापुर में मनाया गया एडवोकेट डे। कल 3 दिसंबर के मौके पर एडवोकेट डे मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को देश भर में वकीलों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति होने के साथ साथ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। इन सब से पहले वह वकील रहे। वकालत विश्व भर में बहुत ही सम्मान और गौरवान्वित पेशा माना जाता है। इसी के चलते बीजापुर में कल शहर के समाज सेवी शकील सुतार और आबिद संगम के नेतृत्व में एडवोकेट डे मनाया गया, जहां पर शहर के मशहूर वकीलों को बुलाकर उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर बीजापुर के सीनियर एडवोकेट बशीरुज्जमा लाहौरी, एडवोकेट आसिफुल्लाह कादरी, समद सुतार, राघवेंद्र पांडे और कई वकील इस कार्यक्रम में रहे भागी। ಇವತ್ತು ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಕೀಲರ ಗುರುತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿದಾರ ವಕೀಲರು ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಕೊನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಏನು ಕಕ್ಷಿದಾರ ಏನು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಕಕ್ಷಿದಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರಿಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರ ನೂರಾರು ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಕೇಸ್ಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ತವಕ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗೇನಿಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಕ್ರಮಗಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾವರ್ ಸರ್ ಅದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲಾವರ್ ಸರೇ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಕೈಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಓದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತದ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾವರ್ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಆರ್ ಕೆ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಹಿಡಿದ ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ರಿ ಆರ್ ಕೆ ಪಾಂಡೆ ವಕೀಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಜನಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರುಪರಿಚಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ. ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಏನಿದೆ, ಯಾರು ಬಡವರು ಬಗ್ಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಇರಲೇದಂತ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुतार फर्नीचर के ये शोरूम में हमारे एक नौजवान लीडर जनाब शकील सुतार साहब की क़ियादत में आज लॉयर्स डे यानी यौम उकला मनाया जा रहा है। यौम उकला का मफ़हूम क्या है, ये किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी हकीकत क्या है, ये इस पे 1-2 मिनट में मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। दर हकीकत हमारे ये आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान, अज़ीमुश्शान मुल्क हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया मोहतरम जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब का यौम विलादत है। इसकी याद को ताज़ा करने के लिए हमारे मरहूम सदर जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब की याद में ये यौम उकला मनाया जाता है। इसको यौम उकला के नाम से हम लोग याद करते हैं। हाल में हम 26 नवंबर को यौम कानून का एक दिन मनाया, जिस रोज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया। उसके साथ ही दिसंबर की 3 तारीख को यौम उकला यानी लॉयर्स डे मनाया जा रहा है। इसके साथ ही सिर्फ मनाने से ये कुछ नहीं होगा, दुनिया में न सिर्फ बीजापुर में या हिंदुस्तान में, दुनिया भर में ये प्रोफेशन, लॉयर्स प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। ये एक बहुत ही अक्लमंदी और होशियारी का प्रोफेशन माना जाता है। हमें चाहिए, हम उकला को चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां हमारे कौम के तहत, हमारे मुल्क के तहत, हमारे कम्युनिटी के तहत और सारी इंसानियत के तहत हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमें आज हमको समझना चाहिए। आप देखेंगे कि लॉयर से एक कम्युनिटी ऐसी है, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो सबको एक यूनिफॉर्म में पाएंगे। वहाँ न कोई जात पात का कोई भेद होगा, न कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी का कोई भेद होगा। हम सारे उकला, न सिर्फ बीजापुर के, न सिर्फ हिंदुस्तान के, सारे दुनिया के उकला जब कोर्ट में जाते हैं, जब बार में जाते हैं तो एक यूनिफॉर्म में सबको आप देखेंगे। सबके साथ भाई भाई का रिश्ता होगा, वहाँ कोई जात पात का भेद नहीं होगा। हर कोई ये मुमकिन कोई शहतुल इम्कान कोशिश करता रहेगा कि अपने क्लाइंट को इंसाफ मिले। लॉयर्स के अपने लिए, इंसान यूँ तो अपने लिए हर कोई जीता है, मगर दूसरों के लिए जीना ही ज़िंदगी की महराज है। लॉयर या लॉयर्स प्रोफेशन ये लॉयर के लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए है, लोगों के लिए है, उनके क्लाइंट्स के लिए है। जो भी केस लड़ा जाता है वो अपने लिए नहीं, अपने क्लाइंट्स के लिए, समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए लड़ा जाता है। इसलिए मैं अपनी बात को तूल न देते हुए मैं हमारे पूरे नौजवान उकला से ये मेरी गुजारिश है कि अपने प्रोफेशन को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इसके साथ पूरी ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶಕೀಲ್ ಸುತಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಅಬಿದ್ ಸಂಗಮ್ ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವಕೀಲರು, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಆಬಿದ್ ಸಂಗಮ್ ಇವರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ
ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಭಿತ್ ಸಂಗಮ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಕೀಲ್ ಸುತಾರ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಕೀಲ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ಅವರು ಮಾದರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದವರು. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ರವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಣೆಬರವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ್ದರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದವರು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಜೆಯ ಹನಿ ತುಂತರ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಕೀಲ್ ಸುತಾರ್ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಅಭಿತ್ ಸಂಗಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಅವರಿ ಸರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ದಿವಸ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆದರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಂದಿಸಿ ರಘುನಂದನ್ ಪಾಂಡೆ वकील। नमस्कार। मैं आज वकीलों का दिन है, मैं सारे वकीलों को जो आए हैं नहीं आए हैं कर्नाटक के इंडिया के वकीलों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये वकीलों के बारे में आप सब कह चुके हैं, ये एक डॉक्टर है एक वकील है। अभी सर बताए डॉक्टर एक टाइप का इलाज करता है, वकील हर चीज़ का इलाज करता है। ख़ास करके बीजापुर के जो वकील आए हैं, मैं कई कामों में इनके पास जा चुका हूँ। किसी क्लाइंट के पास पैसे नहीं हैं तो भी रहने दो हम बेल करते हैं, इनके पास जात बात कुछ नहीं है। मैं एक साइकोलॉजिम अगर देखना है तो बीजापुर के वकीलों में देखना है। ये वकीलों के साथ सारे हम लोग जुड़े हैं इनके साथ, और ये वकील भी हमारे साथ जुड़े हैं हर काम में। किसी गरीब का अन्याय होता है, सरकार में किसका काम नहीं होता है, बहुत कामों में मैं वकीलों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम बोलने के बाद मेरे दुकान पे आए, अभित संगम साहब उनकी गुलपुशी करे। मैं वकीलों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं आज जो वकीलों का सम्मान किया गया, कुछ खास मकसद ये है कि वकील जो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं बरस के 12 महीने, आज उनके लिए ये शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। कोई डॉक्टर को करता है, MLA को करता है, सोशल वर्क को करता है, वकील भी एक ऐसा सोशल वर्क कर रहे हैं कि वकीलों को मालूम है, उनके क्लाइंट को मालूम है जो काम कर रहे हैं। आज उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमें बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब बीजापुर। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।